anong klaseng pink ang ibibigay nyo sa kanya? Fuchsia pink o amaranth pink? Fuchsia or amaranth? Pwede raw bang aso na lang? Pusa daw. Wala pong pusa. Fuchsia o kaya amaranth? Baby pink, wala? Wala pink eh. daw. Dalawa lang daw yung favorite eh. May amore. Ops, wait lang. Oh, nagubura, Erasure nagubura. lang, wait lang. Pink Ranger yung lagay. Ops, another erasure. Wait lang po. Daming bura, ha? Fuchsia or amaranth? Yun pala yung madali. Nako! Amaranth. 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 Amaranth man dapat. Honey bun. Yeah. Lucia pink. Dati siyam lang yan. Pusya. Hati. Si Hati. Fuchsia. Ay, taray sila magdi-date ko. Sila yung Fuchsia, compatible. Fuchsia. Ito naman Fiona. si Fiona. Reveal. Fuchsia pink. Fuchsia. Hoy! Si Honey Bun. Si Honey Buns na Pati nanalo. spelling Yung Pareho. na pink. Nagkatagpo. Sa Mac.